नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। सतैसा मोड़ के पास उस वक्त पुलिस और वहां के मुकामी लोगों को आमने सामने देखा गया जब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग टावर लगाने आए, लेकिन उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज की गई। मुकामी लोगों का कहना है कि बगैर क्षतिपूरण के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट टावर लगा रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरकार काफ़ी कहा सुनी के बाद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को वापस जाना पड़ा। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। আমরা জায়গাটা দিতে চাই, জায়গা দিয়েছে আসলে আমার ভবিষ্যৎ ছিল এটা আমরা দেব না বলে রিকোয়েস্ট করে আমরা ঠকে গেছি। আজকে দেখছি পুরো প্রশাসন নিয়ে এসে আমাদের জমিটা ভাঙা হচ্ছে। আমরা যেটা দিতে চাইছি না, জোর করে আমাদের কাছ থেকে জমিটা নেওয়া হচ্ছে। কে নিচ্ছে? সরকার। এখন প্রশাসন আছে, সরকার কোথায় আছে? তুমি পুলিশ এসে আমাদের কোনো কিছু নেই, নোটিশ ফটিস জবরদস্তি আমাদের জমিটা নেওয়া বলছে। নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা নোটিশ পাইনি, একটা নোটিশ পাইনি আমরা। জমিটা আপনার আছে? হ্যাঁ, জমিটা আমার আছে। পেপারগুলো আছে? হ্যাঁ, পেপার আছে, সব আছে, পেপার তো সবই আছে। লোন নিয়ে আমরা জমিটা কিনেছি, এখন সেই লোনটা শোধ করছি। আমরা কি করবো? আমরা গরিব মানুষের কোথায় যাবো? কোনো নেবেন আপনারা? এরা যেদিন করে ভাঙাচুর করছে, এত কষ্ট করে পড়া জিনিসটাকে। जमीन लेने से पहले कंपनी कुछ कांटेक्ट किया था आपसे? नहीं, कुछ नहीं। एक बार तो हम जबरदस्ती गए थे जेल में, हम लोग को पता भी नहीं। हम लोग अपने से घूम रहे हैं, बाबू का उसे चल रहे थे बात सब जगह के জায়গাটা নিয়ে নাও। দিয়ে বলো ঠিক আছে, আমি সার্বজনীন লোক পাঠাবো। সেই লোক এখনো পাঠায়নি, ওই জায়গাটা এসে দেখে গেছে বলো ঠিক আছে, আমরা চেষ্টা করবো এই বিচার করার জন্য। কিন্তু আজকে হচ্ছে এর আগে আমরা अब क्या